Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours de français de la 6e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une grammaire intitulée la pronominalisation des compléments du verbe dans la page 48 et la page 49. Donc on va passer à cette page. Donc la pronominalisation des compléments. Donc on a les compléments d'objet direct, les pronoms le complément d'objet indirect, les compléments اللي كنستعملوا معاهم. Donc on va commencer par j'observe et je découvre. Donc les jeunes nettoient le quartier. Les jeunes le nettoient. إذن شنو كنلاحظوا بأن هنايا كان عندنا كارتيي وهنايا تحذف كارتيي ولات بلاصتو لو. دونك هذا هو اللي غادي نشوفو اليوم، يعني كيفاش اننا عندنا واحد لو نون اللي هو كيمثل اما كومبليمون دوبجي ديريكت ولا كومبليمون دوبجي انديريكت وكنعوضوه بار ان برونون. دونك بالنسبه لا دوزيام فراز لا ميم شوز. لي زونفون بلانت les fleurs, les enfants les plantent. Le marcheur porte un drapeau, le marcheur en porte un. Nabil parle à son oncle, Nabil lui parle. Donc هادو هما لي فراز اللي عندنا اللي غادي نخدموا عليهم. غنبداو بلا بروميير كيسيون. Que nettoient les jeunes? Que nettoient les jeunes? Donc les jeunes nettoient le quartier. Donc les jeunes nettoient. يعني ان لي جون كينظفوا الحي نتاعهم. Le quartier. La deuxième question, que remplace le dans la phrase les jeunes le nettoient? Il doit remplacer le quartier. Donc il remplace, ou le remplace le quartier. Voilà. La troisième question, que plantent les enfants? Donc les enfants plantent les fleurs. Donc on a le quartier, on a les fleurs. Donc les enfants plantent يعني الأطفال كيغرسوا les fleurs. الورود والأزهار ورود. Donc que remplace les dans la phrase les enfants les plantent. Donc هاد لي هادي شنو كترمبلاسي؟ Donc هاد لي كترمبلاسي les fleurs. Donc il remplace donc les fleurs les remplace les fleurs. Que porte le marcheur? Donc le marcheur porte un drapeau. شنو هاز هذاك اللي غادي في المسيرة الخضراء؟ Donc il porte, donc le marcheur porte un drapeau. علاش هنا كيبوزيو كو؟ لاحظوا هنايا راه ماشي الأسئلة كتبوزا غير هكا. لاحظ هنايا كو بورت، كو نيتوا، كو بلانت، كو بورت. هاد كو كنبوزيوها إلا بغينا نسولو علاش، على لو كومبليمون دوبجي direct. Le quartier, c'est un complément d'objet direct. Les fleurs, un drapeau. Ce sont des compléments d'objet direct. Que remplace-on dans la phrase le marcheur en porte un? Donc un drapeau. On peut remplacer un drapeau. Donc on remplace un drapeau. Acquis, هنايا acquis. هنا ما قالوش كو، هنا acquis. كاين هنا حاجة جديدة، ما كاينش كو.
علاش قلنا اكي؟ لان هذا السون اونكل ماشي كومبليمون دوبجي ديريكت وانما كومبليمون دوبجي انديريكت. دونك اكي بارل نبيل، دونك نبيل parle à son oncle. Donc, que remplace Louis? Donc, Louis, هاد Louis هادي إذا remplaçat لينا à son oncle. وكنلاحظوا شنو كنلاحظوا بالنسبة لهاد لي برونون كيجيو قبل من لو فيرب غالبا. كاين دي كا اكسبسيونيل فاش كيجيو بعد، ولكن لا بليبار دي كا أغلبية الأحيان كيجيو قبل من le verbe. Donc, que remplace Louis dans la phrase Nabil lui parle? Donc, Louis remplace à son oncle. Il remplace à son oncle. Donc, voilà بالنسبة لهذا الآخر. Donc, هنا عندنا هذا c'est un complément d'objet indirect. غادي نمشيو ل je manipule et je réfléchis. J'écris les compléments et les pronoms qui les remplacent dans le tableau suivant. إذا هنايا complément d'objet direct و complément d'objet indirect. إذا شحال عندنا لي complément d'objet direct؟ دونك عندنا 3 و complément d'objet indirect دونك عندنا 1. دونك هنا complément d'objet direct شنو كاين عندنا؟ كاين عندنا لو كارتي، عندنا لي فلور، ثم ان درابو. شكون هما لي برونون لي رومبلاساو؟ هنايا لو، هنا لي، هنا اون. بالنسبة للكومبليمون دوبجي انديريكت عندنا ا سون اونكل. شنو اللي رومبلاساه؟ لوي. دونك هذا هو لو طابلو كي اورغانيز هادشي. دونك غادي نمشيو لدوزيامون. جو ريبون او كيسيون en remplaçant les compléments soulignés par des pronoms qui conviennent. إذا هنا غنحيدو لي برونون لي مو، هاد لي مو كي سون سولينيي، وغادي نعوضوهم باش بلي كومبليمون اللي شفنا بحالهم. دونك هذا ديريكت ديريكت ديريكت، وهذا انديريكت. دونك هنايا بغينا نرومبلاسيو لا تيليفزيون. دونك شكون هو لو برونون اللي غادي نستعملو؟ دونك بيان سور هذا سي ان نون فيمينين غنستعملو لا. دونك qu'est-ce qu'on va dire? Je la regarde. Je la regarde. وهنا لو فيرب خصنا نصرفوه في البريزون، ما غاديش نخليو الاس في البريمير بيرسون دو سينغولي. دونك est-ce que vous écoutez la radio? Oui. عاوتاني هنا لا راديو خصنا لا، ولكن الا قلنا لا غادي تجي مع اكسون غادي تعطينا يعني ساكنه. دونك جو ليكوت، جو ليكوت، جو ليكوت. كذلك الفيرب خصو يتصرف مع جو. Est-ce qu'il distribue des tentes? Oui, il les distribue. Distribue. Donc les quatre remplacer des tentes. هنا عندنا est-ce qu'il parle à ses voisins. هذا c'est un complément d'objet indirect. شنو غادي نقولو؟ oui, il leur parle. هنا يا اما لوي يا اما لور، ولكن هنا لي فوازان جمع غادي نقولو oui, il leur parle. دونك هادو هما لي برونون لي رومبلاساو هادوك لي نون لي كومبليمون. دونك هادي سي لا ريغل. دونك هنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت كنطرحو لا كيسيون باغ كي اي كوا وكنرومبلاسيو بهاد لي برونون. بالنسبه لو كومبليمون دوبجي انديريكت كنطرحو لا كيسيون بأ كي دو كي ا كوا دو كوا
وكان remplacer بالوي leur on meute ce nouveau. Donc voilà هذه هي la règle. غادي نمشيو لا deuxième la page suivante. Donc غادي نمشيو je m'entraîne. Donc je complète avec le la l'apostrophe les lui ou leur. Donc هنا غادي نقراو غادي نحاولوا نفهموا شكون هو لو برونون اللي غادي يصلح لينا اللي غيعوض لينا لي كومبليمون. Donc le président de notre commune est serviable. هنا je connais bien. Donc شنو كي remplacer هادشي؟ هادشي كي remplacer le président. إذا شنو غادي نقولوا؟ je le connais bien. إذا كنعرفو مزيان. raconte souvent au marché. كنتلاقاه بزاف في المارشي. شكون هو هاد لو بريزيدون. دونك جو لو. les gens parlent. les gens parlent. إذن شكون هو لو برونون بيرسونيل اللي غادي يجي هنايا. إذن هنا باش نعرفو شنو هو غادي نرجعو الجملة للأصل. les gens parlent du président. إذن شنو غادي نقولو؟ إذا هنايا غادي يكون هو complément d'objet indirect, c'est-à-dire les gens lui parlent. Donc les gens lui parlent. Pose des questions. إذا هنا إلا رجعنا لا phrase les gens posent des questions au président. إذا شنو غنقولو؟ il lui pose des questions. Racontent leurs problèmes. Les gens racontent leurs problèmes au président. Il lui raconte. Le président écoute. هنا le président écoute qui? Les gens. إذن les gens هي اللي تحيدات هنايا. Donc le président écoute les gens. شنو غادي نقولوا؟ Le président donc شنو غادي نقولوا؟ les écoute. علاش؟ لأن c'est un complément d'objet direct ماشي indirect وبالتالي ما غاديش نقولوا leur écoute غنقولوا le président les écoute. Donc غادي نمشيو l'exercice suivant. Je réponds aux questions en remplaçant les compléments des verbes par les pronoms personnels qui conviennent. إذا لا ميم شوز غادي نقلبوا دابا على لي برونون اللي غادي رومبلاسيو. مثلا بالنسبه لا بروميير فراز ramasse-t-il les déchets. إذا لي ديشي هي اللي كنعوضوا. cet homme les arbres. Donc tu as écouté le discours à tes voisins. هذا complément d'objet indirect. ses amis, cette histoire, les pauvres, les masques. Donc هادو هما لي كومبليمون غير هما جاو في كيسيون كيمكن نرجعوهم بسون كيسيون. إذا مثلا غادي نقول ramasse-t-il les déchets? Oui, il ramasse les déchets. هذا هو الجواب. ولكن لي ديشي خصنا نرجعوها برونون لأن خصنا نجاوبو بالبرونون بيرسونيل. دونك شنو غادي نقولو؟ Oui, il les ramasse. Il les ramasse. دونك واش غنديرو ان تي؟ لا، لأن il ramasse les déchets. شكون اللي عوضنا؟ لي. Veux-tu aider cet homme? Oui, je veux aider cet homme. شنو غادي نقولو؟ Oui, je le veux aider. Ou là, je veux l'aider. Oui, je veux l'aider. Oui, je veux l'aider. Donc, elle, اللي remplaçات هي هذه. حيت جايه هي لو ولكن حيدنا ليها لا لو حيت تلقاو جوج ديال لي فوييل. Plantez-vous les arbres? Oui, nous plantons les arbres. إذن شنو غنقولوا؟ Oui, nous les plantons. Oui, nous les plantons.
او لا بغيتي تجاوب جو يقدر تجاوب حتى بجو لان هذه شي مرات كتكون بوليتيس. وي جو لي بلونط مثلا حتى هي صحيحه. وي نو لي بلونطون دونك لي هي اللي رومبلاسات لي زاربر حيت سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت لي ديريكت. Est-ce que tu as écouté le discours? إذن شنو غنقولو؟ Oui, j'ai écouté le discours. إذن إلا بغينا نستعملو le pronom oui, je l'ai écouté. Je l'ai écouté. حيت هذا نقدر نقولو j'ai écouté ولكن بما أن غنعوضو لو ديسكور جات هنا لو عاوتاني تلقاو جوج لي فويال حذفنا او. Parles-tu à tes voisins? إذن à tes voisins هذا c'est un complément d'objet indirect. إذن qu'est-ce qu'on va dire? Parles-tu? Donc oui, je leur parle. علاش؟ لأن هذا c'est un complément d'objet indirect. كنعوضوه بالجمع. لو كان واحد غنقولو oui je lui parle un voisin ولكن كاين بزاف. Raconte-t-elle ses amis? Ah pardon, rencontre-t-elle ses amis? Oui, elle شنو غنقولو؟ إذن les amis les حيت ماشي هذا complément d'objet direct. Oui, elle les rencontre. دونك هنايا excusez-moi دونك هنايا حيت هنا لي رونكونتر غادي يكون بلا ان حيت عندنا الضمير كيعود على ال. وي elle les rencontre. Raconterez-vous cette histoire? إذن cette histoire c'est un complément d'objet indirect. إذن شنو غنقولو؟ Oui, nous la. Donc l'histoire féminin. Donc شنو غنقولو؟ Oui, nous la rencontrons. Nous la raconterons. Oui, nous la. Aime-t-il aider les pauvres? Oui, il les aidait. Il les aidait. Il les aime. Ou là, il aime les aider. Donc, oui, il aime. Oui, il aime les aider. Donc, les, il les quatre remplacer le complément d'objet direct. Mettez-vous les masques. Je vais dire les masques. Oui. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous les mettons. Nous les mettons. Donc, les remplace le complément d'objet direct. Donc, on passe à je m'évalue. Je complète avec le pronom personnel qui convient. Il invite le président de la commune présente à ses amis. إذن هنايا شكون هو اللي غادي نعوضوه بطبيعة الحال؟ le président. إذن il invite le président, il le présente. Il le présente. Ce quartier est propre. Donc هنا شكون هو le complément اللي غادي نعوضوه هو le quartier. On le nettoie. On le nettoie chaque jour. Ces enfants sont en difficulté. Il faut donc les enfants les aider. Il faut les aider. Il aime sa mère. إذن الضمير كيعود sa mère. Il la offre. ولكن بما أن تلاقاو جوج ديال لي فويال غنقول il l'offre حيت داك الأخ نسوبريميوها. دونك هادو هما لي كومبليمون كي رومبلاس هادوك هادو هما لي برونون كي رومبلاس هادوك
les noms. Donc, غادي نمشيو la dernière phrase, la dernière question. Je réponds à la question en utilisant le pronom complément qui convient. Ont-ils équipé la bibliothèque de notre association? إذن هنايا غادي نرمبلاسي la bibliothèque. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, oui, ils l'ont équipé. Ils l'ont équipé. Donc, هنا L apostrophe هنايا لا. هنا في الحقيقة خصها تكون ils la ont équipé. ولكن بما أن عندنا جوج ديال لي فوايل. Avez-vous participé à l'embellissement des salles de classe? Donc oui, nous y participons. Nous y participons. علاش قلنا زي لأن هنا هذا سيتان هذا ليس للعاقل l'embellissement des salles وبالتالي on le remplace par Y حيث ce n'est pas une personne. Donc voilà بالنسبة لهاد la séance de grammaire. Donc la pronominalisation des compléments, compléments d'objet direct et compléments d'objet indirect par cours de français.